Hello mga sangkay, so anaton topic yan na kay kung ginaano pagmati han kontra nga king gamit han aton king nganing queen. So siring ko pa man diri naton kaya matihon an aton kontra nga king hin usa lang nga pyesa ang gagamiton. Dapat duwa gud itiya, kumbaga body system itiya. Dapat may daka kaupod hapagmati han king diri kay king la ani mo gagamiton dire lat queen. Dapat duwa god king nganing queen or di parsan una duwa ka rook or rook nganin king. So yan na ang aton topic yan na kung ginaano pagmati han aton kontra nga king gamit han aton duwa ka pyesa an queen nganin an king. So una parehas lagyapon nga proseso an aton kukuhaon or naton gagamiton. Kikitaon naton kung hain an mga skipping square han aton kontra nga king or an posible na mga moves na pwede mangadto an black king. So amo ni an mga square na iya posible na kakadtuon. So ang ikaduha naton nabubuhaton mabutang kitahin atong pyesa kung hain makakakuan hiya makakakontrol or makakapugong hini na mga posible na moves an black king. So mabutang kitang pyesa. So an mao pa na ibutang na pyesa or pugong hinya na is queen dayon. Dali-dali dayon an queen na naton ibubutang kun hain pwede makapugong hini nga king na kagaya kakatuan. So an maupay na tira hini is queen d6 dayon. Kay makikita ta na ang queen nagpugong nga dididi ini na mga square na pwede katuan han black king. So makikita ta na usa na la na square aniya pwede makatuan kun didida na la. Amo na la to na square aniya pwede makadaan kay haiba na mga square may nakita queen. So kung kumadaan king check ito ya. So singon ta move naman ang black mag king f7 niya, ikatulo naton nabubuhaton an aton king na luwat human an aton queen mag stop an mga posible na mga move na ikadtuhan king. So ikatulo dapat an aton king makakadihin ni dinina third rank kay para ito an pumugong mga posible na moves han black king. So amo to naton bubuhaton after king f2 singon ta umatras an naton kontra king g8. So makita ta na umatras an king. So amo ni an mga posible na mga moves an king. So iibanan tanat itiya para gamay nala na mga moves an pwede matirahan black king. Tapos in the same time an aton king makadigod hini na third rank para amo ang bumulig an aton queen pagmati hadi nga king. So pag ada na didaan black king matira la kitahin queen to e7. An idea an queen to e7 again ginibanan niya an posible na moves han black king. So makita ta na nga usa na la iton iya pwede makatuan amo na la ini. So for example mag king h8 ya dida nalat kita maabante an aton king. So amo naman laton iya mga moves duwa na la magbabalik-balik na lato ya. Tapos for example maghinay-hinay lat pag-abantin aton king ngan kun makatungtong na an aton king nga da hinidinan third rank makikita ta na pwede na iya makapugong abante na mga square han black king. So for example hinidida napugngan na ini na square hadin king bida di queen singon tab mag move an kuan ni an king. So pwede kita dito mirahing queen e8 mate. So mate na niya bagang parehas lahin rook an queen ang king bantay dida tas an queen nagmati di diha ubos. Ang kakaiba lathan queen is damo na pamaagi na pwede magmati, pwede aparesan ka ng rook
pwede lat kay didi duol kay suportado man yung queen, mati gapit ya diriya makaka-escape, diya makakapturan hinya queen kay may suporta, waray cover, basta duol na check, so mati na. Again, may dagyap usa na pamagi, pwede gyap didi, mati gyap ito ya kay diri niya makakapture ang queen, diri ya maka-escape and check, diri ya maka-cover. So another pwede lat didi, so parehas la bagalayan rook, adya may back rank, tapos an king adi didi nagpugong hadin mga posible na mga moves han black. So balik kita, so an aton una na himuon mamove anay kitan queen, for example nga to square ko nahain makakontrol hiya or makapugong han black king, hinda mo na square, for example napugan na nganhi mag move an king, so usa nala, so for example mag move ya dida, mahinay-hinay lat kita pag abatin aton king. Kunain na aton goal, dapat makatungtong kita ni din na third rank para makabulig na aton king nga diha queen pagmati han kontra na kontra nga king. Singon ta mag didiya umatras, pwede la kita tumira queen c7. An idea gipugngan nga didi ang king makatabok, tapos ginpugngan latan iya mga front square. So nagtitikagamay na laan square nakakadtuan han black king. Tas kahuman pag suga dito na posisyon, pwede ta na ito i-maintain ang queen nga da ngan maabantin aton king na makaabot nga ni dinhi ha third rank. Kun hain pwede ya bumulig pagpugong hini na black king. So for example maabantian aton king nga da white king. For example kung adi na kita hini dinhi nga third rank, so napugngan na din na front square, so mati na, pwede kita da magmate. Damo na pa maagi, pwede lat nga di back rank, pwede liwat for example di mati na tiya. So amiton aton kukwaon nga technique. So recap la, una queen anay para mapugnganan mga posible na iba na square na pwede katuan ng black king, tapos maghinay-hinay naton king na umabante na makaabot nga ni hini dinhi nga third rank para bumuligan queen pagmati hadin na king. Tapos kung umatras siya, pwede dumulan aton queen dida, tapos pwede dida diri kumiwa kay damo naman napugnganhan queen hini kontra din na king na mga posible niya na moves. Tapos maghinay-hinay pag abantian aton king, and kung makaabot na nga damay third rank, so pwede na niya naton mamati ang black king ha sunod na mga moves. For example nga da pwede didi mate, pwede lat didi, pwede lat didi, pwede lat dida. So amo lang mga sangkay da, mga salamat.